E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo, desta vez com o episódio 38 do Diário de uma Apotecária. E pelo visto no episódio de hoje vamos investigar aí outro caso de fantasma, só que dessa vez vai ser no Palácio de Diamante. Palácio esse que eu tô muito curioso para dar uma olhada, já que nós estamos no episódio 38 e até agora a gente nunca foi lá para ver como é que são as coisas. Enfim, bora lá amigos, fiquem confortáveis. Opa, e vamos embora. Ah, mas deixa eu ver um bagulho aqui. Eu acho que na primeira vez que eu toquei essa abertura eu não prestei muita atenção no que apareceu aqui, velho. Aqui, exatamente aqui, velho, ó. Esse aqui, mano, é o filho do Lacan. Ele tem outro filho além da Mao Mao. Só que é estranho, porque ele parece meio velho, tá ligado? E a única pessoa com que o Lacan se relacionou, pelo que eu saiba, foi a mãe da Mao Mao, então... Ou esse mano aqui é, sei lá, adotado, ou ele é só fã do Lacan mesmo. E tá imitando ele, né? Porque tá muito parecido, velho. Isso é louco. Cabelinho tá igual, o olhar tá igual. Se ele forçar mais um pouquinho aqui, ele fecha o olho também. Tem até um óculos aqui, que é isso? É um clone dele, velho. O cara se clonou. O maluco não se interessou por nenhuma pessoa, aí ele foi lá e se clonou. Eita, calma aí que tá sem legenda. Aí, bora lá. Ah, ela vai lá cuidar da lixo. Tem um fantasma lá no banheiro do palácio dela. Cara, não é um palácio, né? Quer dizer, um palácio não, um fantasma, né? Deve ser, sei lá, alguém. Mas por que alguém estaria lá usando o banheiro dela, velho? Tá muito suspeito esse bagulho, mano. O fantasma dançarino. É outro fantasma dançarino, mano. Só tem fantasma dançarino aí. Eita, o Jinchi chamou. O que ele quer? Medianamente considerável. Ah, então é grande então. É exatamente isso que a Momo vai fazer. Ah, ela vai junto pra ajudar. Eita, vai pegar a Momo de volta. Cara, por que ele não fala o nome dela, velho? De novo isso, mano. Fala logo o nome dela, velho. Meu Deus, nem fudendo. Eita porra. Caralho, velho, o Jinchi tá assanhado, hein? É, mas agora que ela sabe do segredo dele, acho que é normal ele falar o nome dela. Eles estão mais próximos. Culpa do sapo. Complicado, viu? Caramba, elas estão bravas, mano.
こちらです。手前が脱衣所で奥が浴室なのですが、リージュ様はこちらの物置の窓から奇妙な人影を見たというのです。A estranha sombra pela janela. どんな人影が見えたのですか？それはまだそんなことを言ってらっしゃるのですか？何かの見間違いでしょ？ E lá vem, vou maltratar ela. 皆の気を引きたがるのですわ。 Caralho, velho, ninguém aí gosta dela, mano. Que é isso? こんな大ごとにしてそれを諌めるのが Todo bando de invejosa. 頭の務めだと思いますのに。元毒味役だと Só essa daí parece gostar dela mesmo. 申し訳ありません。口ぶりからすると、あの偉そうな次女は元次女頭か。毒味役にその座を奪われて、日常的に嫌味を言いたくなるほど悔しいのだろう。あのかんざしを。そうは思われませんか？そうですね。しかし妃の話を聞くのも私の務めです。その仕事を取らないでいただけますか？はい。少し喉が渇くな。 Já vão correndo pegar água já. Meu Deus, as minas nem disfarçam. さて、リーシュ妃、詳しくお聞かせ願えますか？リーシュ妃が萎縮しないように人払いしたのか。あれはいつも通りに湯あみを終えた時でした。本当はぬるめがいいのに。 Ó, que lua bonita. 次女たちはいつも熱いお湯を用意するから、冷めた少し遅い時間に入るのが日課でした。 Cara, elas deviam aquecer água de propósito, né? 次女たちは私のことをあまり好ましく思っていないようです。 Tadinha, お mano. 風呂は天寺にいた時から一人で入っていました。着替えだけカナンに次女頭に手伝ってもらっていました。体を拭いている A Kanan, só a Kanan cuidar bem dela. 水をあげたんです。そしたら窓は閉まっているのにゆらゆらとカーテンが揺れていて、白い顔が笑いながら踊っていたのです。 Cara, parecia, sei lá, algum rosto de papelão, alguma coisa. Ou então era só um pano mesmo. Parecia uma pessoa. Ah, ela viu também? 正体を確かめようと近づいてみたら、幽霊は消えていて、カーテンは何事もなかったように動かなくなっていました。 Ou deve ser alguma das damas de companhia armando pra ela pra tentar assustar ela. 風が通らない部屋。しかしカーテンは揺れていた。確かに幽霊を見たと怯えても仕方ない。それにしても変な間取りだ。水晶宮や翡翠宮では湯殿は別棟になっていて、湯上がりにくつろげる空間がある。普通湯殿の隣に物置なんて作るだろうか。 Suspeito, hein? この部屋はもともと物置だったんですか？あ、いえ、前は。ではどうして物置に？それはこちらを見ていただけるとわかると思いますが。 Eita, o que será que é? Nossa, houve Tem mofo. É pequeno que limpou antes. Ah, tá, as mina foi desleixada. もしかすると土台から腐っているの。 Nossa, velho, o palácio tá tudo de diamante, tá tudo podre, mano. 他より古いんですか？いいえ、むしろ新しいです。リーシュ様が時代された時に建てられたので。数年でここまで。 Mano, já apodreceu, velho. このカーテンが揺れていたと言っていた。風呂場を見せてください。あった。この穴の先は
高級の水路につながっているはずだ。リーシュ様、もしかして幽霊が出た日、間違えて風呂の線を抜きませんでしたか？なんでわかるの？やっぱり締め切った窓、揺れるカーテン、そして抜かれた風呂の線。推理が正しければ踊る幽霊の正体は。É, pior que eu não peguei ainda, velho. Tentando juntar os pontos, mas eu sou burro demais, mano. ガオシュン様、この棚を動かすのを手伝っていただけますか？はい。これはひどいな。ええ、ひどく腐っています。床が歪んで隙間ができている。だとすると、この下に水路が通っているか確認できませんか？すぐに混合球の設計図を用意しましょう。こちらです。ありがとうございます。やはり床の下に水路が通っています。Ok. 湯がこの下を通れば、湯気で床や壁が腐敗しやすくなります。そして湯気がこの隙間から上がって風を起こし。Ah, foi o vapor que fez o vento. じゃあ、あの丸い顔は何だったのよ。あれか。それは Era um espelho? その動機を大事なものだから大切に扱ってくれる。わかりました。これはいつからここに？以前はよく使ってたの。今は特使が送ってきた鏡があるから。特使の鏡は針製で銅鏡の何倍もよく映る。しまい込むのも仕方ない。それにしても毎日磨かれているのですね。ええ、母様が残してくれた鏡だから。Ah, é uma lembrança da mãe dela. 何の変哲もないただの銅鏡に見えるが。リーシュ様、せっかくなので久々に使われてみてはいかがでしょう？どうぞ。使うって。明るいところで使うとより見やすいと思います。こちらを向けるとよく映るやもしれない。Nossa! なるほど、こう映るのか。Caramba, o espelho reflete um rosto. É a mãe dela? 魔鏡というそうです。本物を見るのは初めてですが。魔鏡？投光管と呼ばれる Acho que é, né? Foi um presente da mãe dela. 跳ね返した光が絵や文字になる摩訶不思議な。 Caramba, que da hora! 作る際に表面に凹凸を施して絵や文字を写すそうです。かなりの技術が必要だと養父から聞いたことがあります。磨かれた鏡が月明かりに照らされ顔を映す。 Ah, foi isso que ela viu. カーテンが揺れる。 Caramba, velho, quantas coincidências acontecendo ao mesmo tempo, い mano. ろいろな偶然が重なって生まれた幽霊だったわけだ。この顔、死んだ母様に。Ah. 母様、この鏡を使わなくなっちゃったから怒ったのかな。 Caralho, que triste, また mano. 出てきたのかな。偶然が重なっただけです。踊るのが好きだったって聞いたの。私を産んだ後、体を壊して踊れなくなって、Nossa. 死んじゃったから。こうして幽霊になって踊ってたのかな。幽霊なんて。本来ならもっとのびのびとしていい年頃だ。母親の形見を毎日見る。 Tadinha, mano. 高級での日々を慰めていたのかもしれない。母親を思う気持ちはよくわからない。けれどリーシュ妃にとっては母情を抱くに値する存在なのだろう。 Ah, não chegou as piranha dando risada. Vai se fuder, velho. 失礼します。外にお茶をご用意しました。 Meu Deus, mulher, se você fizer alguma coisa. リーシュ様、何を泣いているのです
Ela tá ganhando uma rasteira 皆さん nela. の前で恥ずかしいですよ。一見妃を敬う次女のようなたしなめ方だが、本性が端々に現れている。今更な猫かぶりだ。あら、その鏡。まだ持っていらっしゃ Eu る。 juro que não, você não vai fazer isso. 徳司様にいただいた鏡がある。 Não, você não vai fazer isso. これはもういらないでしょ。誰かに貸ししてはいかがでしょう。 Devolve essa porra. 何ですか。来客の前ではしたないですよ。 Fica quieta, それ piranha. はリーシュ妃にとって大切なものです。よく確認もせず取るのはいかがなものかと思います。 Isso, fala pra ela, gente. Pelo menos você, ela escuta. Dá um tapa nela, vai. Ou então pega o bagulho de volta. Nem sei quem que deu pra ela. これも可視されたものでしょうか。たとえ可視されたものであっても、上級妃の門がついたものを一次女風情が身につけるとは分不相応と思わなかったのです。 Eita! Ah, ela deve ter dado isso pra ela quando ela era a dama-chefe, antes de ser substituída. リーシュ妃が次女たちからないがしろにされていたことはジンシ様も知っていただろう。公にしなかったのはリーシュ妃のメンツを潰すことになるからだ。しかし物的証拠があれば釘を刺すことができる。今後は自分の立場をわきまえない行動はやめていただきたい。 Eita! É isso, velho. Já que não pode agredir ela, tem que destruir o psicológico. ああ、怖え。 Ouviu? あの人じゃない。また新入りを覗きに来たのか。 Pera, quem apareceu ali? Calma. Quem que é esse novato? Cadê o novato? あの人じゃない。素敵。また Aquele é o novato da esquerda? 覗きに来たのか。 Eu não sei quem é. はいはいわかったよマオマオ。 Parece que tem outro eunuco bonito ali. ジョーちゃんまた麻酔になりそうな薬を調べてるのかい。はい。もう肝がんは作られないんだから調べなくていいのに。そういえば肝がんってどうやって高級に入るのですか。手術を受けてだよ。そうじゃなくてどうやって肝がんだと証明するのです Ah, か。 eles abaixam a calça. ああ昔は証明書があれば入れたけどいろいろ不正があってね。今は触診だよ。掴むんですか。あけすけすぎるよジョーちゃん。不正がないように部署の違う3人の課に触診されて Caramba, 3 oficiais? それって初 Um 回 só não だけですか。 bastava? 一応出入りするたびにやってるよ。肝がんでなければ高級に入れるのは皇帝とその血族のみ。 Ih, ela tá pensando, hein? Ela tá pensando, hein? いや、なわけない。 肝がんといえば Daqui a pouco ela descobre. 肝がんの話は知ってるかい。ああ、シャオランとシスイが話してたな。噂には聞きましたが、30人ほど入ったとか。そうそう若くて綺麗どころが多いからみんな浮かれちゃってね。この間は風呂炊きの準備中に下級費に絡まれて大変そうだったよ。わざわざ確認しに行ったのか。一体いつ話すのですか。そのうち話す。態度があからさますぎて逆におかしくなっていますよ。シャオマオも干からびた耳捨ても見るような目をしていました。うっさい。分かってる。早めに決めてしまわないと面倒なことになりますよ。さっさとこちら側に引き入れろというのだろう。だが、軍師殿が出張ってくるぞ。毒を持って毒を制してください。大尉、カン・ラカン。数年前にジップとイボテイから家督を奪い、ラの家の主となった男は、皇帝すら一目置く存在だ。Cara é foda, viu? 大尉という立場でありながら、どこの派閥にも入らず、のらりくらりと立ち回る。多くの者が出る杭として撃とうとしても、その誰もが、やけど程度では済まない痛で覆わされる。Pai da Mau Mau aí. 男の頭の中はどうなっているのかわからない。 Biológico no caso, né? むやみに関わるなという暗黙の了解が宮廷内でできている。
Caramba, velho, ninguém mexe com o maluco, mano. Pior, né? Acho que ele não vai deixar barato, não. Os caras querer fazer partido com a Mao. Eita! 彼らには力仕事を任せています。おいおい適性を見て他の部署に移す予定ですが、元は異民族に捕らえられていた奴隷たちです。慎重に考えませんと。一応形として見ておく必要があるだろうな。はい。面倒だな。諦めてください。 Será que agora que eles vão mostrar o novato? Olha ele ali. Não vai ser o mano da abertura não, né? Que eu mostrei agora há pouco. Parece o filho do Lacan. Ah não, né? Não. É outro mano. 体の左側がしびれているとのことです。体中に傷があって肌を見せたがらないとか。Eita. それにしても人気者だな。ええ、頭はいいらしく、女官たちへの気配りがうまいのです。なんだ。あなたが言えることですか。Eita, as mulheres ficam loucas agora, velho, que tem dois bonitão na área. Eita, a cicatriz ali. Oxi! Nossa, o mano derrubou o gelo. Era, foi ela? Não! Não! Tadinha! O que ela tá segurando ali? Deram pra ela um enfeite também? Não, tadinha, velho. Nossa, ela quebrou o bagulho de uma concubina nível alto, velho. Puta merda. Você a Mao até que, né, ela tem uma certa proteção ali, mas a outra ali, a tadinha ali é só uma funcionária de nível baixo, velho. Para os caras sumir com ela é facinho, mano. Nossa, o contrato dela já estava quase acabando já. Meu Deus, me dê alguma esperança na preview de que nada vai acontecer com ela. Ah, por enquanto tá tranquilo. Gelo. Mano, por favor, podia ser qualquer outro personagem ali, velho. Se alguma coisa acontecer com a Xiaolan, aí o bagulho vai ficar louco, viu? Não, mas calma, eu acho que vai ficar tudo bem, vai. O autor da obra não é louco? Vamos ver, né, o que vai acontecer aí no próximo episódio, porque os caras terminaram aqui de uma forma que deixa todo mundo preocupado, velho. Então, né, vamos ver aí no próximo episódio o que vai acontecer. Mas, enfim, amigos, o episódio de hoje foi esse. Muito obrigado pela companhia de todos. Fiquem bem e até a próxima!